এলো মামা না আমার মেয়ে এখনো ঘুমায়নি। না এগুলো খাবো এগুলো মামা এগুলো পচানো খাবো বলো না এগুলো পচানো खाओ टाइम पर आती हो लाइव के और समय भी हाँ मैं आती हूँ रात 10:30 और 11 में चले आती हूँ लाइव में और दोपहर में आती हूँ 3:30-4 बज जाता है। दोपहर में आती हूँ थोड़े टाइम के लिए। সাজু কুচু করছি এখানে করছি হ্যাঁ ঘুরতে গিয়েছিলাম ভালোই কেটেছে। শীতটা পরে সিঁদুর পরে দি টুপ পরে দি এখানে সাজু কুচু করে দিন আমরা সবাই গিয়েছিলাম, অনেকজন গিয়েছিলাম। থামিয়েছিল नहीं नहीं हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोलती हूँ, थोड़ी थोड़ी बोलती हूँ, ज़्यादा नहीं। নিয়ে যাব আচ্ছা খুবই ভালো। অনেক কচু কি হচ্ছে মানা এটা মুখটা থেকে তোল। কিলা আমি তোমাকে পিক করে দিচ্ছি টুপিটা পরে দিন তারপরে টুপি পরে দেবো কি করে টুপি পরে দিলাম এখানে এখানে। ओके बाय गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट। আচ্ছা ঠিক আছে চলে যাও ঘুরতে কোথাও ভালো কোথাও। কাজল পরে দিই টুপ পরে দিই চোখ বন্ধ করে কাজল ओके बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स टेक केयर बाय बाय। बाय बाय अच्छा बाय 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 कोई ना स्वीट ड्रीम वेलकम बाय बाय टू তোমাদের আজকে হ্যাপি বার্থডे। बच्चा बोल रहे हैं गुड नाइट बाय बाय स्वीट ड्रीम्स टेक केयर। ये बोल रहे हैं मेरी बेटी बेटी कैच बेटी पुई दी আমি পুই দি এ তো পেদি এ ফটো পেদি এ ফটো পেদি এ ফটো তো বিন্দিয়া বিন্দিয়া বলে বিন্দিয়া হ্যাঁ দিয়া পড়েছে মা সাজু কুচু করেছে মা এবার ঘরে থেকে বেরাও মা ঘরে থেকে কানাকাটি করবে मेरे एक बेटी ही है। তোমাকে সাহায্য করতে করছি পাগল পাগল ओके পাগল बाय गुड नाइट। বাই 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 বাই